TV pour la première TV pour content mais les mécaniques bon moi me bi mi do dagbe ko mi tan le gbesin agba mi tan le sa rien mi tan le no sin mo do ni ro akuno gboro to na mi dele la mesin hun sin dagbe o jeun yo mi dele mi no go sin agba ton sa chomo ra jujo kan wa dagbe kan ko le nkan ton kan egbe pojisun asan o e do pe afo ko nu kun igogbe mi dele bi ko le wa se takple lo bole wa no kan mi tan e no vivi mi din do ni do mo mi do nu kan mi che lo boka wa aziza me jawo me me ro gbele de so mi no do e o yan bi de tan je na lo wa kan ko de nkan ton lo bo wa ran ko wa e o to ko e na ran ko dagbe wa lo bo mi na ma nu yen ka mi de yin do kuno no kho sa fi ale mi ko do wa lo tun gbe gono do wa de si pe mi o na ino de suno do apache lo bo na mi aziza chinga aziza titi le lo bo no mo ko lo bo no do bo journalist e do mi de so na pa mi ton chobo e pẹ̀tọ́ khosu fortune na je no mo nkan ton on peut la ba sa fi be so e na kendo gbe mi ton me sande ti ma do je gesi jabi elele na ka de kon nya ndo le pero to so mi do yi de ka so do na se na njile de didami sromi agoma go hara khime a tienwe o mi lo mo kan ko ko file o kan ko ko konto le so si gba pe mi de ton púpọ̀ ama kabi mi da to gbe yin me yin wan mi tele bo sonu yen do ko mi ton le mi lo no ko aplo nu mi le don jire de akuno pero to na gbaji do na ide kabi e na kwa plo ni e de so e na kwa plo ni do da gbeji we lo ba kabi bo ina fun te pe bo nu ko yin lo mi nu ko je kan do tegbe sin o na ní akade gbengbe do da yo akweyo no hu anu de àmọ́ tó sì bá sí apá me pon do pra kabi adagbe mi sin ohun le mi go tún gbe yi ndebu no na tiro do mi na sa mi ami apá kenu ko wo pa no asa mo to gbe nu ye bi ton pon tre do e a che mi ati uno no pe alo do a e ati uno no ke dele be ma o je ko me bi ara je bi mi me e lo bi lo pa Bible pa ede si je ri kun na camera ko mo nkan ton ka do ti ro Bible mi aji do na mo nkan ton ri o da mo nkan ton ye Bible no venidin yan gbogbo journalist ní akade bo mi kabi akuno gbeto ina fufu inu na gbeto lo be mi gbeto lo te na e won meto bo mo ko yiwe na to gbe nu ye me ka ko kon ton le iro kan bi odo mejro le po journalist o dagbe jen ma ka so wa o ma so mo ye ton dagbe jen we anu mo re ko ton lo mo godron iwe me ali e nwi ni yo fa we kun le kabi kanji wa lo wa do dagbe jiwe ni no kan me mi tele mi da do ko gbo now so cambio pẹ̀tọ́ khosu fortune e ka ba kanji aji pẹ̀tọ́ khosu fortune nko he to kunu me ko wa ko ndo da to kunu mi ka bo o ni da wa gbon wa dagbe wa da wa gbon we yan mi pon to le ya mo do mi he ndagbe wa gba sa gbe ni ndagbe wa ndagbe kere o dagbe ro fi o lo ndo mo sin o me mi to ja ko dogbo ise e me se o va no le ndo mo sin jijoro po ka so mo ide le bo ado frigo me no be do sin be no fo me be ya no ikan pele ye dele tin chire ye ko iparadi bojo mi de do inde re o so gbon wo po do da ye no ama no ma ko mi na we corona we yin ko itan ya mo mi la do mo ra jo kan no wa le nkan to me bido wa me egbe eyin ko taji bodo asisa pe e o mo je me de suo mi tele o mi le vo na mi blo mi do mi ni ko taji oji Hotaji egbeton weyin ete asitwewe ada lobo mi ya khorupo ewo klikokota mi de loboka gosi do lobo aku otonu mi ro po ele viko de me flafo oui mais sunu on to rien e na wa je apato ya nyonu ayin lobo dasu asutu e no rien e na wa je apato ya e no na no fine ko ni susan opo ya e rien na wa je apa mi ton o mo nkan to abado bonso akota joji ntona cambio o ko to khosu bro asutu esi no e na je apato ya yen do e o trala asumi ton si no si ajapa mi ton eyin do ina wa no azan we azan ton ni on pon fo e kai mo be ina dijon fine bo no fine on
Et non jora. Tabi. O mi demi no ba so mi ton na japa mi ton. E na wa mais ni non e veu. E veu. Mais na vlot attend mais sans dating. Bobo journaliste. Adasi tu edin lo bo wo mi lo po to me mi de. No to ka ran na wa japa to ya. Mais hole no do fon gbedi bon do me jrole nwe via ve nwe yo adukuno kawo mo kro jamia no yeton si igbe bon do me jrole e aja pati do to me a ngbe ni o e kan na do kwe bo ku do ton le debro no yo na sport amo si aja pati e di o tabi egbe bi si sport ni a ti e hu mo we ton me bi ton no ko hole me no to ka ran aja pati ya ti hu mo amo a lo jije bona aro nu idomi eblebe me no no jin le bi ogbeje no gbe gan ton dion no chi we do me no chi ba no apati ya me pa kan no enyan jire kanfla Jesu asi we yimbo e ko da o asi don agboro Maria ko ntoto we go e ko Maria kwa no mi gba we na do no chi ana apati do no to na apati kaka abonu pada ho wa ida lo to me o fen de so ku gamo se si po owo kabi fen we no isi if you na ino no you le na ino asutu no rien e na wa je pa mi ton afunya si me konton yo no me konton yan imo kabi anya no ti bonu anya no ti hun de su nya de sin kabi asuje no rien no apati do yin wan asuji ohun na yin wan no ton kan rien no apati sans ka rien pada we eti no fini le fo ejule yo rien na apati no fini bi bo ni ta fin afewo fun gamble ya kabi o bo journaliste ete to waro no emi to no ina no we no re dogo tu eni susan ene yo we dasi wo ekosi aje apa emi to dabla do mo dagbe je we dawon su no to so bo ndo mejoro le no te kuna wa japati wo nu kigewe no ayin peto lo bo no to fenwe yon debro pe lo me fi asi yan te ku se asi no to se ni gba lo pale debro no ji o ma si ton tegbe no do ko gbe ne en no mejoro le apla no to wa da pa ko pa wa di ame asi to e pa wa di do ko fon yo ko yan no ya zo me na wa ndebo le ma ko akugbe na mo ko akugbe na dun wenu e wenu ko to si ko gbe yo asi to ya ko o do habitude bo no mejoro ya ba ko gbe yo no so de me pa videme no plafo no bo no azun fa we ba siki yan siki ba mi no do ko gba sai ni le yo yo no do dai no to wa define yo no go sime aski mo ko to le di we go sime ama kunje do ndi me ya woni no asi to na ja pomoji nuwe mana si ko kenu no to ya yo na je mo ko to le kenji ye ka ro feed ni yo no venu mi hu zun do no ti wo yo wo so ya kun gba di fia mo ko je mi an yen babo ndo mejoro le asi che apon penu no ti ya tuzon kondo no ti ku si ko na pate wo e na no zonu mi ku do ton le na supporter o no to e si asi to ma si ponu pin no to dai ne ndo ko do edin yo sunde le na do mi pon ya de ton ye me asi ton do gbe no hon bro ki ko gudo le di e mo a inde suno we mo ponu kun jepo mo ku je mi a bo yan no do ni ko to we go do mejoro le e tun do si when we me me wa do mi padi yo aso mi to ku so do e do mo e khai mi pon wo ko ton do ni do mejoro le e we igbe kaka bo me me ya japa ton aji e cassette azito to ino blomi kan francia bo me me no tapa do nu viwe ne le ni ko bu je tita do ko meji e oni je hanjiji ni je nu kumeli anji eni ko do mejoro no to mo na go sin fini anji apa ton ble wan ji no imo bo nda si to wa hogbe yo age nu pon pon no to eji nu we ma si hudo no to na je hudo ji wenu e kwa na do no jewe asi do fun gbe mo ko to no che ya me do pe pale pe gbe mi kha ho de plafo le aje àwọn apele yo ta no wi de so ji ne eni o me we yin de sin aya wo gbo si khalanu vuro ya wu ana ajodo lo bono na wa dibe e o no to de ka jiwe yo e wa da si to pa yo asi to ren na ikun pe de wa kat mo do eni ano mi no che ren na wa pati bo na wa blo semaine sunzan do po eni on do eni a amo ina aja pati definitivement ina wa cha no si che mi mo ko je mi a do yin din do ko gbe na no ya nka do fini asi che na no blo kam di ndo merci we nka go sin ko gbe yo do yun ti to do mi le we yo ye bi ku yoruko pon do po yun ti to do mi de we yo e de se ko na konu
Asitu e kakabo. E ma ponu kuma no to ya ide ya. Do asitu e no to resu akenne. Babon do mejrole. Avoye we kwa mo da khimedin. Kwa ka asitu bo na khonu asitu. Lo na le khonu no to ya. Bon, akhona asitu ya do. Wa ko le do tamera za tongbe yo na khoni no to. Fa fo mo ko ton bo so na asitu bo no e jawa do. Bo pon no to e ma je won kha asitu e ko ndi ye. We e me we le wa da do ho sa no yi. E no je. Eno je bo po jije we kaka je fi egbe e je o wan kha asitu eji bi jogo to pon tawon so oh da ka bi o ba to so do kabi mi me yonu ti ton le yo de let no se fon le yo asitu no da pa to yo mo no be eno o no we ara bo yi go na si mo be do si ara aso mi ton ko si no e ko si aja to mi ton no ko si aja pa mi to da gbe mi do mo da gbe we ndo mo do e wa je apa mi ton e na mo nu de bo nu de na no je to dandan me o kaka asutu na leko wa le o ni o we na se kule be na hani me one ka wa so kaka bo sanku be to na mi wa ko betin mi dun mo e mi na dam no e wa le yo asitu e wa le me asitu ele globi yo ara mo pel me de le bo a son le na do e ko kwedin Egola wa na egbon chile abi mi mo nkun je ko don de o me a eno mo nje do hwe chenu onye pora papa tu epo ina do mo nu vie ton sunu oro hwe mi de tonu ino ikuto eche ni le do ji yo o asina apon kumenu pel me bo nu e manager ana waje don nu ina gbe ho bi yo no he na no sobo we do de bunu we ba de yo bi se na lo pesi so meni yon le timbo e de ton le fon le raison do ino bel me ton apa e ton tiyan e wo ino da lo kaka lo bo no ide no ida pa no kan wewe we ti we ide no wa ni lo sunu bobo yon da Saint Michel we no kon sunu de flafo do bel me ton ta tun lo e o vitesi asiyo e yon da o me e ino si ne on tu ba ide mi yon gege no gbara si asu mi ton si no kuna japa mi to e flafo e no ba no so mi de don flafo mi do ni ondo ya alo mi gbe lo gbogbo e o ene de bu wezon wa don we no viche bobo do jijen ko ri rufineti o sheri we no yo asuche do bebe bondele de bo mi no do di do we do mi me mama wa je fine yo ene o le no ralenti e no depo e ka do di depo e bo eyin no je na no mi do asanton sunopo abe na no so yo mi mama ro je me ne kere nwe mana joana wa joru kwepa asutu epo siteti abaso enele we ni nwe no yoro eno na je sais pas comment je vais dire bueno na papade kabi no aso do wendo me do voilà mais ni enele ma so de me an ba je papa assesi me alo papa lele doji yo ekoro dide po ene donc mini be ho bi yo yon ba asu me ton sin no na aja pa mi ton o enya jifi be wa bona le unu fi ene o mi be e ton si me le unu fi o bo blo une semaine no mo do e ko pe mi do no bi sunu sin po gege kabi mi do no mi ton kana e je no bi mi ton sunu o pa fala fo egbe o mi ma ga si ton ko le fala fo ne eni o re mi do jenjin mi don't fling on the injivio. Non, tu es 18h, bébé injivio, et 18h. By 6h du matin, non, tu es ko c'est nous qui fait. Pour ça qui bodo. Yeni don no asu che do emi na bio ali. Ono mama. Mina le onu vie do e o. Aro dada po bon ko don yi. Enawa. Buna le onu vie. Na no. C'est ton no asu to yi wendi. Eta pa su che madoa. Edo ewo yi wendi. No yetonnes. Bon ça dit que apapa de so mi bo mi do no ti eru mo yi mo ti ya. O te sunu to le so no to wa edo. Edo. Feeling e go si cho edo e ba hun ni bo yi. We de so asuno mo nkan to na o tun we no je kekeke yo. Kekeke yo e ko tu.
do ina mo je to janwe ku to ko mi e sin ìyọnu keke tó bọ̀ aso ìtàn lọ ye de pe le olobo realize a met kare e pe wo ho amodo no so mo go no do e wo emi le mi gbe ni asimi to ma do mi do ko yan bu mo ko to bo so e do no mi to na pa mi te tu no to ka na si pa to ko no le go to no bla o mi do ko le se we o e no venu mi do hojo ho iruna do we o e no jere agban gbaten we no pon ame fi kan for the yo e we no pon ani no ti me na un no che kan mi fi ko besini bobo journaliste do fini din yo ti on no ton din yo e de be no yo no e dia nyonu e dayo asiton rena gbe me no ton agbe we gbiri aba e blodi no to we do me afoyon me ni bien tu ina ji we bu na ikuntan me se do alo le we no gbon bo sugbon yo ouvert mi jo so gbado meta lo yo ra dogobo anu yo mi jo ni bito atuno jire no mi ton le yo enu aya bo e je no do ouvert do vitamin bo no igi odo po fun ejo no to ina so jonu e ba lo widu no to ina lu aho bo we na ya zo me kaka bodo yin wedi bo we yin wedi fodi bo kafran be me wa fanu ba do wetu edi bo me ne liyo eno bla buno sa azodo puro do return to when we ndi we no ajodi eno wa kaka bo na me wa tuntun wa ibudo be ido to pe bo to ro e o na bo je wedi atokun akasio na ya ka tun no me to na edo na to si on kaka o de no impede amen ino bananya un gane me mo abado no mi le ton maison bo mi le mo pe si ni doji o we si so me ni tapa da si tu o mo ya no ti na na party anis pepe do hodo ti ma do honu e ano ina e o be ho indu do we o na su dandan no ti ma do we ahoy indu no e no ti ma party no ti mi awu to me mi de yo no bro to ton de ahoy adudo no to we yo aduda si to ya e no je ho sun bono ji bo makate me no to do wi si gbezame an sun to fe wenu we oh ko don ko ba kan ro ko bi ni do wenu we o ja da si to yo no to yon me no ada e yon kun to me afo yon e ko ro yon de vo ba nu we lo bo anda o ko da mo ko ton lo bo yon de no to ma ba we aba ida flafo o bo do po me ne ko no to ko si se to no ho me a sun do poro gbemele yo asiton nu kon ton no ton ni be a ede nu de do we gule fi bo nyon sun si asi na wa de ka lo bo yonu asuton no so ifo ede alo yo vodo français gbe bo la fin justifie les moyens ben mais e no nu mi donu we yo do po ni o e je no le apa pe nu mi don na we le yo a e gbon vodi e ma je no me le gon me no si do apa je le ton a ni tu gba to si no e ton no bo no e ton no dion ka mama yen to na sonje e dion to e ton go na no alo no de na sonje e din e je no ite to me bo no ya sonje bo no yan no yin bo no na wa kan ton e do ha su ton kaka bo ko do ki do kaka bo do no bi che wo bo gba me ville bi ba ya ni be na wa si amubo na do pon le yo nyonu ji ayin ba do pon le yo asida sonje we bo ino vitu e nyonu si pe bia ni we do honwe tega do kono kadiaji vitu e sun we la le benue si asi we la le benue ba ino ipilejile ino ipilejile kaka bo nyon le bi ondo do atuno jere flafo bonu we pa so to ipodo le mi ade yo kui be me no a khia de mo a e ke we ka le benue mi o so aso me kwanu we gono ba yi we de no te ma we mi do ko tie mi da be kekele ma mi da we su kekele bona mi na fa oh gono ti fankana no fia mi na mo nkunje oh ko ado ti mo do eje to kuno sin to me na kan bi on na mo do no to yo apatu eje e wo asutu esi no apatu eje we apa mi ton je we ina je we chobo me bina tun do asutu eyin wa no ton ora ho wa yan logba ede si o ka de le mere pro gbo yin gbo mere pro gbo e ya no
ni asuyen ton balaji no ton apa ton na no boya de wan ton kala de fine bo se ni e blo poto to wa ton bo asi abi e ta tu mi de ka no asu mi ton sin no rena japa mi ton nyonu no fi fe tanwe ani utu e kon du yon lesin fwe be soda to kaka ido le do ya e fi no tito fi o e fla atu we no fe obi de me ya wo zeni no maybe atamlo le ba fi te na gba mo e a fi ya we lu e pe to na iti ku maybe si gbede bo nu ko yonu ko e gbede ka be asi asi to bo kan Nigeria no mi ton bo sinu apa mi ton o e na ko ye de ko nu e ko aro pe vi le chole na bola to sududu go ko e fi an e ko go na wele na o fi an tin te be na o do ene be na wai nde budo te ka wa kaka mo tin se no to je ma ko je aba mo nu e we nti je ma je ma ko ya e ayi ko kanji yon we para no e de yi ko kanji yo asuche no ti esi ma fi ho de o ne nu we nhe na wa no ti yo nhe na wa bi ma asuche no e me odo apatu bo apon yo le anu gba fo gbon yon nu kun to me o e ma be se ma do nu kun do ko ba to e ta no sesi abuna no le blend e yon nu asuche no sinu kun me e sigidi akodo kun kan yin ya ana blon le bere asuche no sinu kun me o a rin aba ma do me ya ka no le le we nya e ta gba ho wa kan sigidi ho wa asuto no nu apato yo yi pon da sitan e aya se me na pe ni kun do fi to elewo nu ya ma fini ya ibo e re be na blo bi dan ka fla e kan do ti asuto yo ku do pono ho na we asuto kere e kaji ko ko je ku si na pa mi ton de eni no ko bo mi awri boni nyon de buka se fina ba dan dunia ba ko a do ko da go so no te de me ko fo je ni a ko be se na ya de bule kon sin bla se na so bi do tabo do sinu ya kan yi me na wa mo nkan ton le han ibi da pa ton si me ko ya ayi me de budo no to ego ba me ona pon ti e to echi pe de ti ma le ma do on so lu me di we just look at fina me de budo mo tro ape to agbe ni tro ka no mi ton odo mo na ri achi me gba so na you know no asuro ajapa me ton yan de bude me nye mo yan de ali ninu ame e te pan le ku ipo me de nino o na ti mo nkan ton o wan ni mi dele din avla fo o no do bi mi ton kuna bo ale lo idasuro lo dasiro agbo egbede o bo fi ton ka bo ale no bolu wado dasi mo nkan ton sunu we do kun do me yo chobonu ayin sunu ma yin be ya do me le don sunu we o pe te ru a hun lo ko sa tan dan pe te mo hun lo ko sa o zero futu pine sunu incomplete ne abi incomplete ne pe te na hun lo ko sa bo nu e ado e bana no passé me o egbe on we dai bonu aka da fi ton wa lo to na de kle be ale yin wan lo ku le na yin wan we gbon e awri boni bo ne bo me mi kan be logbon di me kan be le e kablo ka bo ni ma no yon ku to me alo bo nu e ko ablo de bu no yon ku asu da yo e do fine bro kenton so no we o ma kan bi yo o ko to so ni pe la su e mi ton sin no ton na pa mi ton l'homme quittera son père sa mère et dormant il va dire we ma we esa taxe no ton la la tere et la mode fidea e da mo bi be yo me a ile ka ko ganji no yin wana nyo yin wanu fiton mi gbe a boy ten fi sun lo po dide na mi ton do kun we ten fi sun lo po ndo nde kuna je to nde kuna kwete o eye to si aso me o na no konkonton abi fotun sangbe o mi na no ikun e no to ko mo di o agbo si aso me ku do so na were bu we tero ko mi to ena inde so ka to be na do we bra no so ku je wa japa me to asunu ajapa me to sugbon na do no ti wona la ni yan de me o ewe yin do demi de gbon eyin sunu eniyan ma do ma sin lo tame ganjia demi de gun chobo no ton wa o mi na mo do je me ke na je to jeji akoda sunu boy ma ko tigbon le bo ami kodo le abi anda e ton lo foni abi ede su yetu bon non de sunu bi opizi mo no da e ton mo so tabuji bo no do we fi mi ton na do to yi so ni bon non c'est-à-dire que belle mais tu es pour ouais pote mi na le vous a si do ko sa eno ganji agbe asuno eno wa gaju ro usuno ku ojo egbon ma de mebo ko bi ore de me anti ganji ko so asin we nu emi bo e so asin ato de vole nyan mi do fi yo
vilain n'a j'ai plon wedoji parce que maman wedo non non devo e nu je mo tiji o vi okwepo masi asi o na ra asi okwepo masi kan je ko ne bel me na o je susun dai nu de le no je idi si enu ajemo o gono dáhùn so ti hu mo no me to ajapa me ton yan debure me no to japa to yo jido hodo jido jinu widi are ye do ho tin boyi bíbélì me jido hodo jido jida ba se me we jiwe e no jire de me no jire gbe no atonton bra lo mi o me an atuno jire e on do viwe no di no amomo dia fo na bi ka so po nu me ni do gbe me fi me jona do ye do ho tin bo kha bíbélì bo ye we tun ma ho bíbélì do po me bi o fon to me an e debode et il fait tomber par exemple pour le chat là que les témis ne dion et do na do ko les témis dio kan do na we deji na we ni wa gbe me via ton ge we ji e jari e ji clé e jari bo ji clé bo ji we e do te que do po ka ji clé gon e clé gon bra po clé le be do panda do fi clé son we yo clé yen fi en ton do tien ja da lo do wa boyen boyi e pa si ton le po no mo boyen e wa ya kigon bro fi de ka lo fi di mo na ya fo di kleun akiro nu saten ton di ya kia bo sonu yo e lo no mo e pa si ton pa bo do boyen e wa sonu le wa yi viton ton go e yin we gon yo e lo fo ji jo me e lo e do mo kun yo e kun kon ni no ti bi o fi wa kete le fi wa kete le fi eni owe zombo non mettons les libona on fait nous dawe eni owe zombo kaka je gbedion an si pirido mede yaki bo do chakia amore yaki sanza eno aku ibadan ai claim sanza on we gbe badan akaro kweto egbe o eno te eni owe zombo do kle pa ki gbodo ye wa ni budo gba me fi kaka o we je we na jota na bobo journaliste non mettons ajapa mettons Yanya de mer kabi yanya de mer ganji oui radi no kwa to ko bobo ka do no ero finile ko do bi do pon na je we nu e pon ka je we o ko to isaru gbigba we e kan do mejro le no ti na wa japa ti ro to me ino ko ino gbigbe ya nko do eni ropo no ti re na do pe bo me plan no to da pa yo vivien no yen to do pe yo do sisi we yo me plan no to da pa yo na si ya atunda no je ko le nbo asi mettons là non mettons na apa eton si kanji no to wenu no wa to ma si na pa to ya ka si no lo le no ti o ma si huwa no fini khami ya yo bo jan si ti si no lo yo e ma si no kanji ko mo do e wa to so ko te mi ka do do ma si ta ni ko to ko mi do bi o vi e no da su bo wa su e no e je ton ka e je no igbe wa su no iton ro asu no no anu apa eton le ko te mi ka do ma do ni e ma so yi da pa we a bo nji sin ho we imon kunje me mina do ho jo ho bona do ho mina fo igbe ya mina fo igbe ado medina do eton do me ro poporo nuwe mo poro nuwe e vivre po weson bo ro ho do we nuwe nye mo po nuwe nye vivre nu no wa no me pa o asusi no wa no me pa o e flabo dagba weson mo nye position yin ton yin no e no so akono fe ene kabi asuma to sino wa no apa meton dabigare be afende be kabi me pa eno lewe na tun fe de me ye me pa eno lewe do eno ye pa pon ka so babo na pa to pon o yen na ho de pon do je ni ma so de we nenu chobo ma tun sun bo da o de ta mi le bo ko do ta bonu le ni yan wi wa ko go to na kambe ko te ka do ma do ni me no gboro no iton le pon na pa iton ase iton le pa o no ezon yo matime yi nyonwe fon ma tun on jire e fon tro lo pa me no yi bono wa kete le ya yi nyonwe ma yon dai ma tun de wadu game ayo e na lo pe de bono asuton na paton oblogbo chiu e na do na we e asuto e no da pato yo loe e je haba khale asuto do yin wan we bona yi no ton si rengbe yagbe bo yi ni bida kon asuto de so sokro no we
koi non non fini bo sen ah e ko bi oto e wai to mi ule bena su mi ton no le wa yin na lido kabi o na ino hogo ko to ton ye me no gbero no mi ton le ko na pa iton le o ede nu wa ede si abi le ko mo ni afon wa ipa mi a tun ni bo ama si bi na si no na pa to re abi agba fo dan me no de ba ka tun de ka fo ipa file lo ano wa pe tun le de bo asi no si na pa to ya mo na gbe tata mama e so na do ja su te no de mi san so ka mo wa lo ku de so no do so ma na so ya eno si wa lo tu lo bo e me yan won kiki no gbero asu mi ton sino ekuna no apa mi ton odo wa lo asumo de le ka ti mo na asu no kin apa lo bo ye tele edo nu e vi osin asuwo e wa pede boyan lo nu kun etan me wa e da ndi ando anu oje ndi ya e blu le o me e gbe go kaka ba sumo de le ti mo no do kanu asi bi etan sin asi ina jilo pe ma do na o mu o e bi opa me o kan koko ran blo me na o mu o je nsaro nu ji o kan koko ran blo me sun na o mu da ti on nle o do ede me nle o aka ede me ino sin enile oto mi na bi o asu no mo nkan ton le do en ti jo we be ran na dio ina dio do asu no wa no mepa eduna ze do po jeji eduna na pon asi o le no blugon de lo no blugon de asu de let mo ye de ran le ba ko je asisi nu bi eton si asi eni o we mi de le mi no gbe yun gege o ino gbe bro mo jina yan asu no ni no video akono zo akono fe le ko to so do gan mi je mi na apa ko de vo mi na yo we asiza kwe mi ya mi ni asakwe mro no mi don ta kwe asiza kwe ogbejan we yo mi no pla asiza no jiran no vle manare mi no pla me mon koton le be no ado ede kesi do agba mi ton safi ebe yo me mi pla no mi yo mi jere souf mi na do kesi don din zande e do ranje din ko iton so ko ya ranje to da ho e po do mo pon to twin vie ji egbe ti on level twin ji kan ko be no je ji down ba mo koton je mo le level ji lo bo mi me ro ko mi ton legbe mi na se chubo yin so no fio na do gbe mo koton na so akuno san gbe no lo bo do gbe mo koton na mi ka de bon no ganji ta nka we bio we da gbe we kan ton mo ko da so me bo kon lo mo je to ako akan o le bo je to akan mo no do ni fa se to mo fara so me mo ganji da gbe jina mo da gbe ya mi wa ganji mo ku dali ku do yo so ni ni kan tun lo Olúwa kemi dion wa gba safi dion boyan si za tin gbeju jon e kan tun gbon Olúwa kemi o khasar la nwe famille koton eno yi adoti Noeli adoti mi na person adoti mi no do sin adoti ati mo nkan ton remi ton ede akabi kilo ka mo to le na dia e don ko yin mo pon mi gbo so do tabu wa ye re famille ko supo ka mo gbo so po ma adoti fanu Noeli we no yi gbo no adoti Noeli pon we kasino kochi we no yi Olúwa kemi ka indo inde so dida nko fu nko imbe so gon Noeli yo ohwenu ido iba kasino nko we mbaka mo mbade bode inoke wa de yo oloke mo subono ya ti teta baso mo ibo so fu nko Olúwa kemi o mo bo so me mo mi bana so bo cha mba ma blo cha bi ta mo ya mo do kasino die kwa ebi ba ni mi ka mi aro gbede mo so Olúwa kemi Olúwa ma we yin mo egbo so temelu nkan ton no ma o po eyan ho eso ai do je me lo ke wa ere suna ina la me ya ne ko yo no mbaka itambo chinja imbo nla ndesu mi be kan ji ko to ina imo bon when we agba kwache nu konton ton yo mi na gbo do pon lo agba when konton ton do 2006 ton do ko fine ne ma on je hanjiji timbo na do ta won les filles on tite on je hanjiji do we je hanjiji boje tami ton jeji ne kan po ti mo meji ntuni ndo eni omo yin bombo meji ya a o sheri chi we mo asiti no jimi gbon lobo yen no bio yin ka mo ko ton sheri chi yen no fifni we kakabo ya vi ai ko pe o
boyen bobo ikabinwe au sheriche yeno fifliwe kakabo ya vi ai compeo boyen bobo ikabinwe allo bonjour chérie Rato yen do fi radio minde ton chekalo bonjour chérie mama do mo ai kate lo assiste ma do mo ai kate yo eno cheto mi do re mi be ranjiji yo kweton ko so kwe na mi dak ma kweton ewe yin 2006 we mi dak ma kweton lo bo je mi bonjour chérie yo ton de mi pon le ji lo bo pon lo beje pon e do mi be ranjiji yo mi gbon choral mi kwe tu wa je ranjiji yo mi bi ogbeta yin Black Santiago me bo khonu ta Black Santiago so de mi bi o me na do khan de mi ji fin lo bo mi khonu kha yo mi o mi na flank pere no mi bo mi na se ya oh Black Santiago sing beta o e de le de su no exposé khan et Andier nous mais nous abiok ba eton maintenant et donc lieu de répétition et ils vont de do fie no samedi tegbe abi jeudi tegbe et no ils vont mais de bon et do lieu de no ils vont ils vont le karaoké ne yo et de do fie de live de donc on pa eton me pere ka ngbe ne le me kene no do agbo meton le no gbe de me fine be yo kobo ras bo me no iblo interprétation au sela ene lejiwe ene medejana kuno ndewe mamo me mi dele no wa wa hojawe bondo awajije fio ene mkale no coral me wembe sisi pevi o de timitro lo yo o come kare we do kon mi podo kama ipo bo won ipi gbodun e do fi lo na o no moto na le khasino on nado wa hunu kundo koralo me nipo gbigbo merci bon nsi pe a gbigbo we no enu mi amo yin wa nu asema pere do evangelique me mi ado ke ndo foji ne bo ise no enu mi we bi mi don do bubo wa ye alo gbigbo we no enu mi po mbo khofodo fi mbesine nsi ze gbigbo we khokona kun pede ya ene amonu adivire di ma fi oje susu ji o ali ton baji ma mo awu we do mi sin pe bi kaka bo mi aso mo do ko mi gbon we su po ba wo bino wa kwiji wo mi aso ali de bobo do we sin oh camion awe de khwe ne do vo awe mon koton dion e ka wa so podo to mi to me tando ko mon koton ba do mo no wa ko jan we ko pono camion na ka ko mon koton bi o mi we mi lo pe vo awe pe video ko mi kunu nu awe mon koton ka ko jije we tin kaka je tin bo mele do cha ko ton do e yo po fu pe be do ko wa kankan nka mo bo kemi ka ji ka do mon koton de bu wa ka bi ka mon koton de chi bo ma tun wa ya oh awe de no ko me bo nu edo ayilo wa flion da si we no wa idome ara ro kan ton je podam ji bo ba fi ope je pe to de bo cho kan ni o to be eto oh awe mon koton ko me mi edo awe ho de o ye moto ya ndo ya we te ya we bo o yo bo ya of violence no do pe ko khame ganu we yo alo ji we yen de bo ipe ko khame lo re alo ji che ble bo e ko khame ta we fa nko won ipe amo na do e nje susu ji bo je nko hun ji o e fa chubo nu mo nko ton ntepo bo mi pere ya memo anu ipo me epo yi epo din tagbade debo edu singidi na du khami kan flan me kan wa ko ene to aje ko tabo je singidi ton blo khami ti yo yan ba fi pon we no mi no ja ko flinji bon jen ko flinji hun na ngbe wan sedo ton pe fu to omele ni kenkune no yin lo bono ko khayon ta no e mo yonu kan flan yonu do samele bi hu yonu we do samea mais ça va bien mais sans voix ene yonu de le de bo gan de le ko bo e do na je same we so bo je same we na we en ton ko yen yo choral me wende boyi o église bo blo choral fo bo san ku bo mo kan yo ki ko din yo ku so si wa ipe o boyi mo sun gbo me yo e do e o le charge o gbero jire me tikun si mo fi egbe o mi boyo charge obonu yin lo inu moto bono no permanence we ni bodo ni bonu mo ndo yin we ni lo inu aso ato nka yi bo wa we lo yin no che gon teriji kaka bo wa we eso mo mi pon ayo sin punition we yin ka yin e bodo mo masa bo do fi bero pe de yin kuna do fine o bon do bi osa me ene do bi osa me we ne chita me mi kaka bo kan flan
ene wa son bo no do bo se gbe je jonu ma wa lo pàdé fo pàdé fo mo edo no yin bo wulo ai kha menu mita no mo nǹkan tó ro pe o me o so fifi a ni keklen bo de campo bo de campo na si 2006 mi je randi jan pa ko na mi ka o de ton nko de agba ho ya ton mo ton kabi nous comptons ouais ma destinée oui go yin sin va la vie atongo yin confirmation ene go yin évolution atongo yin egolo ene ha egolo meji yo e on sen mi do flank pere ko che mi pon ha pere e ma tredo mede e wa gbe no fon boron do àwọn fún ẹ na eche ko ji mi e do ya o me Eyawenanu mi godo vi mandi khasio kakale blana zwanvi alogoto na wae Olúwa kẹ́mi betoko mo ayijijeche mauma kalon dona echero deme Beyero kon mi o we zombe go mi go sun kobro la melodie zo akabi ibari le sun mi domo ai de we gbo so nko mo nko ton mo ko bo e ka sun mi agbon wa te kara le mo jawe kabi egolo jije mi na no bo egolo bibo pleje pokia si egolo eyin do egolo mi don de o mi tun do mi do si yen wa soro atag mo nko ton me bro agbon wa de fura le jibo jawe agbon wa de fodo alijibo jawe bro fa ho mi ro we sun tonji kanti we de je mi o me na se pe bi de ya mi ni sodo mebo mai mo ameleta version meleta do ai khadu pour kabi mi ji gade gan ko ne me lo bo ha me no attention ran ta we meji fi wa se mi o njando je no gbijo me we njando ta wa amon koton eteka don kemi ka be di amon koton Aziza eko no ameta ene wa tati wa kan tan pere nu kabi bo mi agbo ido mo e bo na ido mo mi ma ba ko do di mo ni Aziza mon koton level à fond boni no hai eglo mi se raina nu ye kanji doni si directeur ser mon koton de mi se kwere o po ye tu bois ça fait ma credo mede e wa gbe no fombo no do àwọn fún ẹ na eche ko jinie do ya o me eyawe nanu mi mara o vi ma di khasio takale blana zo vi alogoto na wa eyawe nanu mi mara o vi ma di khasio takale blana zo vi Olúwa kẹ́mi betoko mo ijijeche mauma kalon dona echero deme na ye mejita boku to de setu na bolo wana do do gbe wenu choboku Edoyanu mi ba tonton wa kamenu mi o seche malon pede yedogbonu mi ejo hansi apako do Oluwakemi o yon never yin ba no gboje de buwa yin do etota ba me mo ayan ma me di me aruo o ene wa lo je gbigidi ngale boblo o couture Bole blo le tu podo tricotage po ene le bio fine bono alo ti wa gbon pe no blo pere ben kale blo me le mo blo converse pere e asa me super kunu ne len me o ni je Nigeria pide bo mo ko no so akwe ma tra ton we gbe din bo ndo to ho so do o ha me ni ko so je ha do to che me o je we tin yo na ba de ma je o me ba be sin do ha kele nu na kemi we wo pere ya ma hwa do ti yo me de le ya mi de tele ni Aziza o je tai to je wole na do ma mo ko ton ti yo e na bo ko no pono do dan do pa mo do ye me ra pa se tin le ogo no ko do e na ai no bo journaliste so mo do de so ne ko do ko e na kan bi Oluwakemi bobo Oluwakemi na nǹkan tó chon akwa no na i no no hune ile suno ya si ti o gbe mi si ko kwari onje yo no frise do je me Aziza fine nto gbe nu tata Kemi do mejo ni kudo ha na kan clean de bio e na kan bio do mejo le
e ka lady do fine din yo do kan flasia asiza me kokoro wa e pele vide ka do mu ya do fine din bo do tata ke mi jo kan do egbe din yo vi mo nko ton na fon releva cambio ti ni na bo sena mi firo bo e rezugo e wa bo de na khoni bo e ambro to me fia ambro to revo do pe do gba o ne pe o bo e de so kanje yen te omo yen le apaton lo di boa yo pere de ni to kwen ma onu e jele pere bo mondo rezo oji o mondo o vide ton de ja no ton di do mo no ro e ja no ton di gbe ne bona se na se be je na ko le si e ma si do e ko kaka e ma se tu chi e do na oh rajilo to me fi don de ve we mi na lo bo fi mi ton lo na ji kan we akabi e ndo ha ma jule ate mo ne Sunday yo mi na judo bon ni maman de no do tandale jan yo le a mo kan ji jo sin côté ni lo to me fi tro mia no ma do ko pa peche e do keche me o e tro mia no ne nga me mo do tuto ene so bi do ma o sa lo boy ma wa do mo le yo e jene na ayi no na de mo na de Lo mi amo de cara tem de ton fa go mi to me di. Mi ma gbe ne. Mi de ton ra po me. Apo le to yi. Lo po e pa cha mi pe di. Olúwa kemi yo, ntu idie so fu ya. C'est vrai que nporo pe vi jobo e be kan ji. Be kan ji. Nka la sud ni ka bla do fu lo yo. Nka se gbere do Olúwa kemi yo me liwe yan suton. Nka tunde do fi do po. Nenu ka yin gbon. Babla do mo jeme ton pe vide clean le ren anan boyan e. Oh, Olúwa kemi yo e clean for opo. Bo afokan clean ni me o e te si de doje nínú asu na no fini kha mi je yan de taton. Bo e gbero mo. Bo e on de taton gbede ya. Me bi te nde budo e on fini mi on fini. Àmọ́ e so lo ijidi ma do kemi si asu e famille ton letun famille chele tun bo khofo e ma me le e je de ni e ton na ton be photo le do po abi me le je azo ene mi o so ne wa teji a bo me ro po fini mo yan su be yo e da su be fini bo flafo mi ka o kan de ton bo da loko ba we sun de fo do to ko mele no do tantan li kede ji yan wa do ti lo da lo mi yan ene no kan ko to no e so benefit dion bonu po esu je ti tele bo ime ogan bo do jere o ko alo nu mi on ti di e ko jiji nu e din rin e so ba do wa ti ene hun gbe me yon o wa tun do jere o me gudo yo adona do mi ba bo mele di emi di adona safo so ido sun ga me don hun adona le ko no ba de ya ma mo pa on po choko do wa ipe aso po si no ene o kan kaka je gbe o atesi ya to ko bo ibi alogo yan ni blado mo ene ko de me cheku mo na de do ho ma kon do aha ano mo cassette kan kha sa ji me asisa do na wi to me be gbele do mi na de yin kan sinu do bini kun ba ji din alo swe mi se ran jile de mi se ya me na selesi mo mi tenton me bo mo ponu fun mi ton podo e ça de l'amitié din bo yin to gan de oton din yo na yo e o conseil blu fini go me le bi e ka su akweta mboa en document ko ton e so se ko ya alo so jo viton e go sin fini o mi na cambio na dole ani ka yin afo kan ni o ka pa ko o khonu konton e akambio khwene nu ama modo jere o tonjo ja pouje o ne yo do alogo meto no me panele yo e no do confiance ni mo do bon tike lo mi bro dine yo ya kwebo hewo sabonu atisi de ma si a chari to tike wo sa ko to le abi o pa mi ne ho ye hotel wo yen de hoyonu bon cambio do je ne ton ka chi mo include da me ji de fi obi kogo bon wa ya wa jije de amo no bitire ma blame anu ne yin no bo anami awa kan me kuku pere weyin o peto ne kore amo kwe ogo peto go amo kwe ogo e retike obibo falsifié bon tike yen ton yen blo yo e spectacle fo yo so tike chesi antiwan mi bo asi bon mais ne ka bi o ko me a kan bi yo e do e falsifié tike we moye on no imbo tout ton wa kan men mi tam
bo wa nene bo afoklen we khodo adi don te zombo khasino rena clan fodo khan pa khwe ene ndonu te ma ya foklen clan we ya we no akhoka do sponsor ado me na do yi o official yi stade enyo yana luele no yo bo we de sueno i contrato e bono ibla official na bono i contrato e bono iblo lena bo adaine ka boyo aziza maindo metawedia metawedia aziza ono moral o maro ai chicho ahon aziza de suno wa khoya to aziza na watatu wa tichede mewe no de no aro no nyawe ne timbo bo je haro kulo po dinde me chicho aziza no po fine mo do ya han do khole do khame ama aziza itu ma voix aziza si watanu ya o si wene no ni ona blame ya do jide kan wene me wa kame tuntumi bon aziza wa da ndo mi pede wa fo kan we yin ne de subo kan sino reyon ina plan bono e ma yin peto de bodo akonkun pa ejo hando imo e me no ko fonse no leo bono ko to mi to sin leo de tele kemi kan setam oh dayo e no si ale pe kan o dayo bodion o si o kan sino de kendo dai kendo unchi eje no mo horo no tia o se ede mo se ale pe kan o gona ko yo no bale pa o se ka te ka chita mi na do mi ha tipo ero yon to ko isensi bogon yon me kuku kedo mi mo ene o eto no mo bono dono o to le kan e no ya Agbagbe nu. ye ko pontani lo ga ma jangugu asiwenda ke pe ko hunukun azae wa to wa iwo do to buene o han ko ta wa mi flime e khleda le pe o wa mi no sidai ye me no khonu din lo bo ya bodo no khodo benese ku ma di fidion mais te me bo mi dem no de kuna tam no melo no khochino do sunu me yon me musical we a de foran no khoto debu bona de gbe na ke le di ma o melo ti yon no khochino ko si le ngbe mi tonji bon nka blo me de yo to pere lo kote nele amo eyan bi o khabisulo nele me wan bi o papa ti sagbo kan yan pa koko le yan si bon mais lo gbe mi tonji alo yon gbe mi ton le mi no se de tun le de ya we do ha nu ma do ndo pe wan yi we ya men no ya o sia amo nu do han de sewe be ya crochet mi trolo nge de na do je han ro po fini wo yo no no ya o sia e bi o to mi ma lo ide ton se wo ni bo ai je ton hun we a o si to yen ton ho no si han ho e so pour les rythmes ine leo no ya o se moto e se salsa o Jonas Pedro Sagbo han Ricos Campos no ya o se nele mido no ho do posin asan do edin do bo mondo asan vielo le medion mina le voy ple lo le ho no pere e ma pacifier tiki ajan mi mo e ya mi dere so so la me bo si mo na mina sa ho cho bi yo ho e bo ne me da we ho bi asa e o ma le a ho mi wo no ho no ne mi ka do abo to kan gbon mi do we so to ka e bo egbediyan mi o blo répétition do haleji au 16 avril e we mi jona blo do kendo no o von en panu kon pharmacie kendo no pepepe abi o von me pon e o fiodo Africa Son City e ne bo no wa o e ka jan dai won e na no claim bo an vivi bo mina ho live yo bon yo do live mi e ne aso mi to asi e ne bo mi a chinjan bo pon We jana yon concert mi to ne mi don ko na ya o mi don ko de na bo concert mo pon bo e yo do fête des mères e ka fête des mères sin choué o e sodoa amon te we yo do fête des mères comme ko blo mende bo wan yon le bo no te fan yon le o no ja nde blogbe no ba do yon sin ko ni fadeu e ne hun mama ti le roje ko do fête des mères pour rien o en kenken lo abonu mi na du ko mi ton lo po clé me e ne mi na mavo awe ho mi akabite when we ji mi na mafo ko e on do tu tele ko je tin ton ji chun kemi ankale to kemi o mo so eno yi o kemi o lewe avie ni o ple egbe ame o ke lubo e onu e bo yin wo eno do tu cha lo mbi o ho mele ono da kuno bo we tanu e ga yi mesu ga yi no li o ji lo po me o apa
ouais mi akon kabolo ina gbon mi ina gbon mi ma poche do na mo che do tranquillement no tomo bi o me me acho khoro posu e we ndo yemdo amede o que la perenti o yemdo amede o que la povien jinamo gakia ndo Yesu Kristilo ndo Yesu Kristo que la povien jinamo mi tatimulo nemba povovo la gbeyeme legede mona na fafao mina manu agbeme be sivire no aye ngbena yemno na khoye mepo gakia e abanana mlo akomea e abanana mlo mlepo e abanana mlo mitati manu agbeme vire e ya ba gbo menu se kengbe ya me bo vide ton de mi do eni dogbo ni me ya do kengbe me yo se kengbe akase ayogbe Kemi yon tiyan echido kinta kodo piano po fe yo bi wa do ke alo pade kengbe ani mi kala ise kengbe mi no kan to me ya se kengbe de ya ma do o cheme o fu se kengbe afonche gbe nse rere ton e bo ka ji ka do kengbe me ha o yin do kundo mende be na wa ponu e na pon jiche o si ko e lo be ai mo o kengbe me khontan de o lo kengbe me ji ha do no dro me pero eu erro e do khonu me na traduire me si ha we e we leblo nu lo yen desu ka je gbedi won o be ma si mi o kento me anu bi onu ruwa ma isi ya e ka go ma yin ye ko me do ka eyon se lo bo de mi ji o mi no wa ne ni do mi ze ransin apa ko yo bo mi do e yan we lo bo ko me din bo yin tike sin lo ete kainu le beau va dormir des temps de rancien pas oui we fa toro rancien pas oui benefi we mi o tun do bene pa o me do jere ando nko bo ko no ba ene o inde we go indo jere enu fachi botaro enu seta bo eno ime ando ni o me lo kemi di yo enu fa lo bene to me le côté financier pour le côté les big podo mais les dit tout et mais non 13 jours non les dit et on fait on met des vita ça 2 millions de dimaro dit on a ça 13 jours ouais souvent qu'on des carré ko de monter ne yo ne le bio nous fait to e ko mi da lo ko ba we we no andu e kaga ma mo ne play to no me wan ni na ma so 13 nous mais les si ti te fa mo do bon yen ya na we 5 millions fie ko don ije ne e fa kabi ko ta ji egbe no wa le nkan ton mais da siton be pe do fo e kasi long bon no to a je apaton e ndo e na wa tana lo 2 semaines po mo ya asu mi da mi pa asu mi ton po mi lo po asi no ba su no wa je apa mi ton Oluwa Kemi nyen pe wa no asuche no ame debu ayi wa ni kaka akpachi ni no kan flame we na wa no ne pere do une semaine 2 semaines we o mi na fe ganji avant ma do vérité nu mi nu e bi o sun no po me o ya je nde mo utu cheji bo e ya yon kun ton me ta ta yon nu fito ya ga sacrifice bi ni yin wa nu fito yo wa yan pon ko de bo ibe ni kan ya ba no e do e ma yon ni abo na no ason ton kon na no fine eni o kon fo bona le blo te de bo fi fitan so mi do yo na wa mais yen no d'accord de bo e ma si ko me nko mi le yo ma si ko me o lo yen ton do ni bon na no po ha bel métier o e en fait kabi e eni o jije mi na no lo ba ya pa ko de fo e no Oluwa Kemi kabi be pon lo bona be na do kedo e no te we la kante e na yo be na ko ni me alors quand tu ka yo Oluwa Kemi de 61 50 06 97 38 25 98 bon nous wa kengen lo bo mi jabo lo bo tin do so za me do asanton afotonu kun no gbo gbe o ticket de te ba e do 6 na bi mi ka sa ticket mo we mo ko chaiko e no is na ga chaiko e o we ogbe remende lo we ogbe reme supo e so chaiko ya no claim me bo ne bo me yin wan mi le ba e ka de pe ogbe
e ba mi de mi me le do wo mo nko ton yin ti kele bodo chai ko ji lo bo e na bi ko mo nko ton gbe ndo e lo bi ba mi na ho même ka si yo oh et yoro alokan ina tinele lo alokan de vulede mo rene do tamea amono yo alokan ina tinele yo alokan hen ayo lo no sobo o ma da yo ya se alokan le do e wa po won Olúwa kemi ka invite mi de filet ni mi de fi mi invite won blo na bi kade chai ko eneria tabi mi o de 80 mi jene ai nesi e ma ene o kan me de ya ma go na ena se de ma ka se do mo de me yo pe yo e plaque le ne yo ma we akabi ma le ma han ko na bi seunde ma mi deji na pe kete ja bo alokan do po mo jije egbon lo bo eno ejandu ma ile bo yo alo ma on a dua de tion do fi on blo ma mi on blo ma on de da yo mi certain mi ka fo a on ma on edro ba du asi azon me attend mais ils entendent ni dessous bon il a blement livré nous do alokan ina 97 38 25 98 97 38 25 98 nous maya kamemba de abina ya toji bo nous bina pe yo ene bona sedo livrer na wa we bona bi bo ndi na aduo na metu ina ya livrer we na wa ndo mero me ba dama de suba be na si wa kwa loko na so asian sous déplacement d'aro plus ena chani Olúwa kemi ti mo do ewe mi ro asisa kuyo sin agbasa lobo eno poka mi na jinoka wa doti on me kase nu iwa da ho ene o esodo Africa Sun City chai ko jenwe holo hunpon we ilo chai kan de ko a asisa endo ason jewe na de aloku na ku lo ba be na ajo akọ eniyan fie asisa eno do hudo meton de yo edie mi ho chai ko gbe o mi mele lo bona ho bona na da won subo na wa yin po na inopo ilo chai kan de jene merile yin tada be na wa yin lo mere pe wo si tele ki na wa lo mna so ne lo nukunji bo mi de le mi na no po lo be na de photo de ni mi yo na vir meji mi na do gbe nu Olúwa kemi mo e ku yo na mo ku ro dagbe ka na je kaji ko na le bo chike ji do mi na bi oni e mi ka se le nkan ton le no blogun mo no po a lo bo met ko ba ko le bi e ka bet lo be ma blogun lo po le a ka mo yo no ka bi lo bo ne ka aha e we mi na nanu yen mo nkan ton ye tele mi ni apa ko de fu e we yin mo je me bi ami mo je me si we Hotajio efo loboni eyin asisa ko mi bi ko mon koton gbe lo gosin ko mon koton gbe jenwe moro mo je me weron sun tanu kan ko sin nuwa mi ton mo je me egbeton eteje mi na do khoro emi wa fagbasa jenwe mi no kan to gbede wa ni mi jenwe tetula clebo mi na do khoro loso wele bokono ayaji ko do apa mi de ton fi to nu mi bokono akuna gba to mo egbeton me nka sin fame agoro to me kan mbune eje tero to amen eje zueno to amen eje dueno to amen fatin to no bua abo e karomo zoro jiye boro o je be ya o ma to bo o je me o fa de gona o de weton amen mo imo kabi e ma to bo bi o meje won yo fa de ki na de mi ton je mo we e so jino fi le no ye ke tacha ye ke fa chi we no mo le do no mi ka ko mon ko to me boko na ji egbe mi na do khodo che nta ko mi na khodo loso nwele eyan o chetula club of Afrique gbe jogbe fun meji poli loso pele loso nwele o mi o do fa nu mi abe fa mi sin adisi mi ton ko yo loso mi na mo alo viropo e bode won alo viropo e ra ton me alo viwe e ro dobi o yin alo viwe loso ne mi wai amionjio era ga yin alo viwe e bode won alo viwe e ra ton me yin alo viropo de olo yin alo viropo on loso bo je won enji bo mi javalu ajalo no bo javalu tisabo ko boko atoboko boko ton gbeton le mi javalu ebi bon javalu da gboti asanto ko su aniyan danwayon sedo to me loso pele bo mi se fado gbeton me loso boko da ko lo sunu wayin wele yin yonu mi ze do agbaza me loso yin me vovo wele yin me wiwi loso pele eyan la ero
Agbanijo todoni lo ba mo vivo. Agbanijo todoni lo ba ma gbon. Me mo lo so kun le on. Kan we kan zunwe ibo yi te a e o senwe se mi ondo ndeti beru no don we. Bon kun kan ton eni na teme me ton no yin bona ma pon lo poli lo so kun le on ji. Lo so kun le. Ero takinde mina sen e lakan. Boka semba li racine tout le temps. Khé de mina sen e enlekun. Boka sen boka ba won aposi wo. Me lo so kun le jile o wede o no wo gan yi. Lo poli lo so won le on me. Bo lo so won le le kafla e no sunu wene ni e sen du mon ko abi izumbo e mo du mon ko e maro midi a si to yo da fo pe jen we lo poli lo so won le won ji e da lo close on me ro pokuno oklo a lo close on me ro pokuno oklo me de oklo bo yi hun me do lo ni mo la oklo lo poli lo so won le ji lo so pole e ro akeji khosuna ko kan na wa nu bo dudu khosu kan na abu. So kun no le e ma wa ndu wa e no je tagba bo me le vu no le a o kala je wi wa nu do poli lo so o ya ji mo le o me lo so kun le o me ma o yan nkan bo fi adon de o me o e kana ba don to ko si adon ya azo me ya don e dia mo no po e ken do kun mi awo do poli lo so kun le e mo me do fi lo so de obio no kumi aro fene bokaro won agbe me lo so no ile won no wo gbedo yi ako ime de o ya azome won agbe nyo ayiro e sidia do poli lo so won e ja yoji bo lo so won le o me o e karo mettons fisi vi ya du fi don bokono alo wuni no le je ka mo cho fi ne na ti tonto me no lo so kon le e ma no aso e so gon gan pa me ko no awa poli lo so mo le oji e ka mo fa mo anu le e so yin ti je to wa bo vodu e ka do no fa mo ko to ji o lo so kon le yo yin khabi o so sapata fe sapata de takosuru fi koto o poli lo so nweleme lo so kwele ero asipo mo ko boro la mudu no ojoro mi agbani e mo ko bo ka fe widu no ojoro lo so nwele bo mi jo mo jemene bi huido mi awa sun jio do me kafa so odo sonia fún era o sa ko mo na ipe mo me sen fa mo wi kabi me sun lo te o sun ere na yin lo fa mo ji o me na takinya le no da sun bo no takime o era luwa era lu fevia era lu agbania o Bola oyin bo mi wono o mo din ado da yi o abe khole no yi pe bo no wo no le ko na ru bo di suwa e ko de boni se mo bo kono aya ti yo ina do no mo je metan no ko je metan kan le do ko kan wona le o ko ton ina le yalo na de o no fene ene o lo so wole e je mi do khodo ibi bobo bido khole na kambio boko na yaji la fois na ka khobio boko no ayaji do so won si ale pakwe indie mantun de lo de me tubo ifa yi bo fa we nka yi bo atime no me le lo so won we yi wa bo mo jeme e do finele inami nka reyon e ma so gbe khanye ayo rien na so ni do ali de vous pakwe bona voyi de vous mia eyo elo fawe mo sen mo fa de ma funu ya eno dio me no zo imbo me oyo eno yi zonu o dia
une fois des fao fo do po jije na no po jije no e ko po de o adrade arade do fa mo ko to di cambio de mi do de o eme do lo so lele o asitan mon kokota gaji ni do atraka do fine fla fo beno de wasi o so no pon kokota mo winde mo lo so le onji na ado khona kan biyo bo kono do lo so le onji ya do ho mi do san de din do do asi to na pon kokota flavo so no ayin bo akai fa ko de kwa ka fa de kwa wa da sinu kon to bo fo yo ta fo gbe bo de fo le ta fo gbe yin ya maka ifa ko ya se ho sa do yon ho sa se na gba we po wa ni ara to no hun we ne oro semenu mi ara to no we ne oro semi to me bo wa bate ifa ko ya we ne nu e ma to wa ro yon ko me we ko do e alo famille di do abi aze we bi no yin aze abi ko me alo gbe di do a ki ginoro sunu sin bezame eka se konfa nwe wu no sisin we nwe ne ozo we be ra si de bo e ma mle ya lo to me ya sundo Jaumo lo so wole lo so to la krego lo so wole bokora jido ho bodo atonho ene bokora mo ba na yire adon to dali non dali be no ade adon kaka bro no yire adon ni ko de chube wa jime adon ko de chube wa jiwe yo adon ni jenali atide inu fatu dia alo adon edo ede ni to dali non dali aba no me de suko so alo ton bo ba na we ni lo so nlenji yo ni fa fodu gandio adon ni tosin adon mais on déçoit aloton on ibanu la lo fa sagbe fene bodo agbanijo todo ni lu amo vivo ni mero lo sokun jo ni fa fodu gadio yon we da loton me yon no ma o da sude bo jodo to wa o mu ekun sunde karo yon we ne ogudo bere peut-être lancer akwe onu kon abi yon no na mo la yo e me gudo nde yo joka mona to ka mene ya bera yi yon we ne o ti adono o besone to de le rotin beno yi azo mesin ken alo famille si ken bodo rote me fa e foduo me o de so ze alo to le bala no le so plaga galo ba khona le bitime lo so on le gbo dine yo bo mi ado duwe ni foru meledi bo fodo da gbeji bo na pinpin anime kon fodo asidagbe ajabo da lo so re gbojo yan to o aso de mo gba wa bodo lo so re on do fa de kun yan o du de kun yan la o no lo so la ni je kon fodo de mo le fodo le je no na pinpin okay lo so won le me o no me pe asidagbe mo bo yi kan fa du teyin kan no bo da yan nu lo beyin dagbe nu mi bo pipe asan ipe ni fa jayi be ti fa menu me raifo melako no e gude o de o no mere volo fo chuno ko ko dragon sunde la fene tata borado no bu so ye na ro mi na yi yon no e ka yi yon mo wu yon e na je tagba ro be fi o dagbe tepi ya mo de wujudo eni jodo boiba e re na o je khayo bebe ka endo re kan fa go fa ivo be mo yo nu e ba nde o fa o igbe na be me le sa wo a no no ko to sa sun de bo na ti de bo mi la yi no si atiton e wa alo close yo me lo ko mo okolo ne akwa me no ko yo chi ho mo o ewu oni nka mo lo so mo le o wa si o dagbe mo pe flafu o e di ndede bo vole be na salu bo eni on ko fua kabi eno do e fa do vo amo ya okay no fa le jayi be yin lo sokun le bo yin no le yin me wo ejo to yo me yin no yin me wiwi yo e sa wo vo dio era pe
ko gbede vle do mo ni do yun nu ime vovo ego jodo e ya hu amo ni do me wi je bo ni do isabo do bo ni le de fe ni do esun fa je yo ya le du president ta so mo cho mo le ko le na ka bi yo e non do le fo on fo no yo e do no na po yo e non de pe de po no te fo mo go me je but ni lo so won ni ba ka na fo na mi do ta fo pe bo ka fo bo sa ko se potoko won na so na ton na bloka de on do po je na bloka mo ni do do fo no e lo fo no o fo no no gbe do mi do fo dani e no yo no yi me ro kun ijoto me yo no yi me wiwi o be kan me o fagi yo no lo yi ka savoro o tuton be po so le po no po bo dagbe o de me be do ka su o do ka si bo dagbe tin ajo ifa igbe o o si be do me groli he bi plada pa yo me de vo na du ha bi so na le ado na du che se vo ko wi vo na le ado da so enu iboko no le gon kanfla ye gige no timbo boko na dogo boko no no yi bo le de na wa mo pe to me on lu ve me bo akonto le na bo khodu yo egbe on tu mo goton din e tu no jire e fodo meleji o tu ni okun yo e ka je mo e no de yin bon do do bo mi so mi pinpin ko mo sin deji po bo nuwe na e tu no ye yan pele nuwe na e kun so na moto na do bo ka ti da ba alo iso nu pinpin lo mo sin deji po mo yin be ni eyin po won e no lo ni o ko me no ave o nu ko me e boko de onoza wa lo ini o nu ko me na ave o nu me o re na za pe bo la o amu bicho nu ko me na ave o do e jale o boko ro eza me wa fa kan gbe oni bo ko le boko ro kon do mi azinu pinpin de ji o mo pinpin te fra na agbo to ba zin pinpin do le ji mi sin boko ra ya mo pinpin de te no le boko ro le ko do no ku ga fa ogbo je ya lo do fa ro ewo no fa agbeje wo fa agbeje o o mi te mi no ya ye we ya e fo se ya e po mo ro ni do e yo boko ro ya ji je wo mo ro na do mo je me nu bi ton do mi si te fa din lobo ti ran ton lobo do lo fa me biro fia mi me lobo mi te loso wonele o e o mi na tun lo le nkan ton ba mi zuwa yi lobo te o atun lo e adrade le ro te pon mi bo ebi no na de adra mon nkan ton le tan mai mo ha fa edi wo e do ma wa ni asito e wa gbo we do te fa no fa lo ba asito wa gbo na do ani di nkan esun lobo te we eno imo peria e atrade do fato jio ade ne level fato jio ade boko na ji e we do ha mi inde kan mo boko na ji o pite ka si mo boko na ji de o ina mo boko na ji o maka o wa do dine lo kalavi ajagbo bo medina no zo la fobona oyomi appel direct à lo WhatsApp ya plus 229 95 74 58 53 naso yonume endo ya lo kan fu mo nkan ton le jen we o boko na ji ko me ku iron to do yan de me pe me ina fa so kede we inta da gbe ko do e o ablume wa jen we o mo boko na ji le pe mo wole me ga me wi boko ro koi no biero iba oso gbera no wono pon fa ona pon ma bona pon vodun lo gona e garo se pon mi akodokun no obizole ina o se pon boko na ya ji jen we o ina inu lo na je fun gbe na je kan gbe mi de lo su mi lo fi jen we lo boko na ji ka modo pe de ton le jen we bo me le no gudu ton ba me le o de jen we bo nu gidi ma na ha lo so polo nu aya mi de le so mi mo ina inu lo na bi mi di e gbe ton so ro mo na wetin ya mo do che tra klebo lo so won le jen we mi na no nu mi mi le wo ya ku no za gbe de fo jen we o mi na le ba kan tu gbe de fo bra kan mi na to gbe nu ye me so ko lo jan ko to le ko ton lo bo e je fun gbe lo bo je kan gbe na to gbe nu e gan e pache azokwe to inu group e salon na dogbe nu sunu group mo ko ton ja mo deski o subna do ina chenu ti azokwe to nu ko yi je ina nute ahanute ba resto taraton so nte we mi de mi no yi lodo nute mo ko ton je we gan pa chenu mo ko ton mi no adogbe nu ka mo ko ton je shije te sesu obeti bi khosu oporo adam kwete no ko la prime adogbe nu da to fun yo po alo to me bo eno ke
Tasha sewe ekran me lo braje kweji ba peri kreso no no gudo to je we pe mi ton no yabi ye me lo no sa ni de no kuni ji mi je lebo mi no yan pon ro ko mi ton le gbe o mi ati gbe ni mo ko ton le jan jan o landros coiffure ede so no blo lobo eno yan mi yan ko na di de lobo mi de le o we za mo ko ton na horo mi ji jan we igo lumiere ede so no ko kan mo ko ton ton jan we ti do e jiro nu wa e akuno pe to level mi fun e jan we mi ale bo akon o dabo